السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخرم نسكا من تنكوني أدو ترنكاندانو أدو خننا لكن سرسي سلام يغني أكما دعا كما أنت دعا كما واكوني ودو نانو خرمون دعا ودو مورني خرمونو تواغنوكو يلا لغنا باركري منو دعا نادي أدو سلام وندو سلامنو خرنا أنا خلاص انتو بنو آخرني دينا دعاني غنادو لنكي إلا لغنو كي كمانو وقارو بنو جدي إلا لغني بانا غندي واتنتو بنو جدي إلا لغني ساندي سرو بنو قد درسنو كترين كانادو سرو بنو سانق نوا مرنا لمغا إلا لغنو دي كمانو انتاقو دنگرانيا فردو سلالة نانيا موتر دي مو يانغان قطع إلا لغنو دي كمانو چقودو نيالان كنان دو توانو دنغاني مانكوي كندان غالونو درسن جپونا مرالة مغا كنانا دو ترين كندانو إلا لغنا باركلو دغام كروس كمان تندغاني إلا لغنو خلاصين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم اللهم المؤلف والشارح لنكوغا قلي بايتين كانوا بنوي كني كتاب من رحمه الله والشارحة أغارك بايتين كانوا بني فاري صلى الله عليه وسلم ألا قد آخر غرتي حين بني أو كوموندو مينغا أغدا كونيا دانا ندندو مامبوي أغمارو سيريكا وكوندي يو بايتين كادانجين توكو anigada awabanu kunukundu kengani nanti fare sallallahu alaihi wasallama allada annabi nyimma gumpolla kenteretai da kenya annabi nyimmun timmandindanunga na hulla kemberi annabi nyimmen tagarna halle yo kenni fare sallallahu alaihi wasallama alla gada kharagratti hinu beni komondo menaga kenni yugoni yo serebe ganda diga kendi nanti iken annabi nyimme nyai ken kamani kahirinye serebe ganda tongondi ken kamani kahirinye yo kinyandu ahmadiya nu igati ni islamin hitu kahirnu nyani boni imma keke mirza gulamu ahmadu atike ni annabi nyimme nyai nokunu anati kiani isai anati yani mahdiya bo kahirinya na kenga surobe nuka gada diga meke tongondi nanti annabi nyimme nyani kun kama nun kani kahir munye wala adigana allagati wama muhammadun illa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا خاتم كي فجرتي أو هم بو سيرتي النبي نيمون بو أو سيرني نيهو كلام تنين على كل اللي سيربي غنال تيكن النبي نيمون كن كاهرين
serebe gana kamantungu dankani kahirin atilen kati wa khassahu bidhalika kalmaqami wa ba'athihi lisairil anami ati fare sallallahu alaihi wasallama ko alla gada sugandi nanya khifaru awallagarin amgombe tada faren khere khariti awa sigira gatti ganteke al maqamul mahmud sigira kebe la gara ko tattage honu o hanandu ho lagaru asuga faren tigana awa suga sugunadi ga tigana annabi nyimendo ajinando hadama yo ke maqamu kundu ken cigira ga tigante be alla gada anyada ngani ken khere ti farenya sallallahu alaihi wasallam bo sigira keke digame be bangantenga na di sirsiri kenya awatuintenga ni kenya nanti sigira keke ni fare sallallahu alaihi wasallama komo ogana menyi la gara kota alla gada kiyentin tondi hadamanga soronga jabari ma yugonu ga kinyi jabarendi yugonu jabaren kinyi kodonga yugonu jabaren kinyi kurungwa yugonu jabaren kinyi chelnyelunga yugonu awa jabare awa lira kendo kwangana jabare ke na utu gelungu nyanga setu na nchetu mbiganya ko igatu mini jabare ke ga roira kendo kondi yo ogana ikenchi gira ga kote yi awa hadamar mungati nantanya ganta ido onta sere murno sere be gadi gana alla kanjo dangani alliki ten kutuketa hari sorobe no gane jahannaba ndiga jahannaba pason to ko ale haladi yo alla ko ta iwatina butu ada butu mo nya kota amadu ma me dabarni antaga me dabarni kem kota ga halli wadi gana da binyimuku ngari yo be suwallo jurun konni fare sallallahu alaihi wasallama ati ike iganari fare ngari yo akinya digana awa sujudi lare sure na alla tiga na mama na jakki na nari na brama kempalle alla na tadangani irfa rasak anyun kalangir ndi fare annin nyaga anganin nyaga kebe nga kinnanga annin kanjo anganin kanjo awa kibare beri kenga nyengini ngaken to kankalle yo nanti ke kundu kya nisigira gatigante ke be alla ga da khere tay wodiga mun tananu nganu ngari nanti maqamul mahmud keni agar janna raqemuni bawni komonga na awasiratu kutu iganari war janna raqente ganteni illa la ganu kay kamano yo mafaringa nari birambe ani sallallahu alaihi wasallama anda laqen konko hollaqen namuni yo igonu tikkani maqamul digonti maqamul mahmud kenya nanti alla wa farin awa ntagundini lare sikamba awa na kaidu lare sikamba gelike ga nasaha yo igonu tikke khani maqamul mahmud wa ba'thihi lisairil anami ado akin dindenga kattatage honun cukkawo mantenga alla da faren khere ti hotane aga makinya khifarndo annabi nyimun talanu ndangani kenni fare sallallahu alaihi wasallama aga da khi kattattage honun cukkawo mantenga jinnando adama yo keke akin tenya da katta kusukkawo mantenga digambane be sorenta kedi wala mesore ntakedi keke fare awa akhin tenya na kata jinna do adaman su kaumantenga yo tuwanu gunga nanti fare sallallahu alaihi wasallama nanta akhin tenya na kata har maliki anu nyimme kaisa yo yugonu da ke kai nanti fare sallallahu alaihi wasallama akhi faragu tama kempe maliki anu hadamar mun do jinna nu bane ti har maliki anu akhin tenga kata yogonu ga nan ta intenga katta hadmar mun do malikiya nun do jinna nun do gundu ho nun do yitto asu kamate gonda awake kenkon yohube kenke kutande gantadi kenda nanti intenga katta jinna do adamar mun keke
keni awa qur'ana agada kebe koni keke kutande sunta kedi yo kutande nga obedi kenna kita yala malikiya nun qawo akhi intenga katti kun qayba yala akhi intenga kata awa gunnen yitundo gunnen chokundo awa gunnendo ntumbu janunga bado sugundo jagundo harundo nano yala akhi intenga kata kunchu kawmantenga ba yo kunya nimbe kutande ken qare hadamari mundo jina nunko wajibi nyana anna limina gan kawo nanti faren qinte nyana kata jinna do adamar munci serebe gana ke kuta duranga nyana kahiringa boni keno qur'ana na qotenya wala jinna do adaman kya qinte nyana to sukato ku suka mantenga kenya ni jinna nunga da delegation lit kata yi awa igari awa kudo ani hamundi dinanga ni qaramundi nukunu benu hajunga awa kibaru benu tienga dina dana kuntu india ay hajunga hu yimarwa so benu ana kunyi marwa so kinya yo akhi intenya na kata jinna do adaman chuka mantenga yo hubu kutandenga obedi kenya yala maliki anun qawo akhi intenga kati khayba gunnenyi tunda so kwa akhi intenga kati khayba awa gunne gundu honu awa atunendo algaburunda jaruntunda nyunqumo jidu honu nyogo e yala qintinga kata kunchu qaqamantewa yo kun diga menna du kunya batte tu wa ba'sihi li sayril anami adu faran qin wa ba'sihi adu akhin dinden alla ga dakhi li sayril anami tage honu kunchu qawmanten dangan li jamila anami tagonu chu qawmanten dangan fare sallallahu alaihi wasallama yo akhi katta tagahonu chukka mantenga iti sere gurati nandaga nanti fare sallallahu alaihi wasallama kema khere gareti fare mbane yala nuhu qaqinte mani katta awangunyen choro sukka mantenga ba watina hanke nuhu qalle adu fare qalle mugon tabane nuhu agen qi katti soromba ni nupe kolotiyai bawni aga khikati soronga birambe munye a wakati nga hada mamma gabo aken churomba ne pekuleti anyu munye ntaga nunga wakati nga alla da khikati isoro kwai bokomi aken churo aken kallenya munye nchiron chuka mantenga aiti nanti awakhin dinde awuti munyen ciren cukanne nyamaga ada gemu akempa la mauta kanne maga komi sereta na gantanu na gamanya soro kuwai yo kyandugu aken kallenga awa aganya kata munyen ciren cui nani amauta kanne maga gemaya ada gemaya wala ada gemaya ko masalan mukenga nari adani awa agaira gatenni awa marun kininyai mukenga gemu marun kini nyai nkaradu nanta kunda kan marun kini choro mukenya danga ni tabana de wala mukenga nati nanti awa agada marun kini chori kya danga ni khanara gado baraje ayile munu ngati na yi marun kini keno ku awa ladanya yo keni awana nanti nuhu aken qi katti soronya ama qi katta munyen cheren chukamata komi sereta na gama inunga na wakati ngamanya soro ku bani nui yo kenya ndugu aken nabi nyimaunga awa agada soron chulogo bo na soro ku bani na munyen ta kanu akota kena wana ahilandi watina ahilandi har kenyi menuhu aken nabi nyimaunga loge ko fare mo bo ni fare sallallahu alaihi wasallam aken qi kata jinnando adaman chuai hadamar mun chuai qari nuhu qi kati soromba ni na ma qi kata jinnanu wala puruke na bangana nanti adu nuhu al halakin tame walin nuhu qi kati soronye faren qi kati soronga adu munyen dun konun chukamanten adu jinnanu nuhu ma qi kata jinne wala qi kati soromba ni kena alla gatin wonanti wala qad arsalnuhan ila qaumihi idan nuhu qiqati isronye isro ati wa mu'jid alquran kal mi'raj alla gada faren qirarati hinu bina hakuni wonu kono qaditi ado awa faren mu'jija kenga no qur'ani
alla gada qur'ana nyada ngani mu'jiza qur'ana alla da awa qur'ana nya fare daga ni mu'jiza nga oni ada surun kanya te jinna do adaman sukamita adi jinna do hadama suga na kai ndan to warin to qur'ana me yuran tarantame bo qur'ana da komon kanya awa yukko tuku soni mogondi ada wure ada ga khibaru benu kono kusu kamante masalan qur'ana do khibar ni nanti iblisu kahiri nyane arnu jahannaba ayna komon qilli kata kahira wa iblisu wahan nabirene ke qur'ana aya wa khalai iblisu konto katini nanti nterinkade ina hayi qur'ana gara ke digame koni ina hayina awa alla digame ke girndi ina garandi intu bin sujudi baba da madangane anta dabar hamakara de bo qur'ana garo bar nanti tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab abu lahab da ke aya mugi tarondi danti awai halaki abu labi mati nanti kunnu nyaga ninterenka de nan tubi ngana tubi na kisi halaki nga hara na kuira kenkendi sa hara gama awa nya khalasi kamba kudo sella nga ina ko ina nti qur'ana farendu kitabe be gari jankanta tongu kono qur'ana garo be ko ikena nanti kenta nya islami khagar islama ke manyaki amanyaki bo kundi menu bo yerena khara musiminu tati bo ndigo gana kinyi mujiza nuko hati kal mi'raji ko awa fare abita magawari ma aga setu kamundi akamu seteke bo al mi'raj angana digado awa qotte keri mogonga kal mi'raj anyana setu honye serenga setu be kamundi parce que haya ala wajin mif'al alatu allati tu'raju biha aw tu'raju alaiha safi hube serenga seteta e kamundi yo ko setundindu hoke yo qarera hanyana kal mi'raj ko fare akamu seteke kasetu kamundi yo alla da farin kare tike yi annabi nyimmun kutundo menaga amma bango dangani amma kono dangani nanti alla da hadamar mesu branten cetundi ti awa iyonkindi hatenga nandigama sidratul muntaha nan kinyama nukube anga qalibun chahande kannemuko qalibu benu gaina alla la kutunun chaha lahul mahfuz nga mangara kuncha hande kannemuko yo fare sallallahu alaihi wasallama alla da ba na akhira garetike bo bitamagwari ke kundu idi fare sallallahu alaihi wasallama hadisi gunu nanti anisaka ummu hani kompenyadi jibril rayi yugonu ta anisaka awalikaba hijru ismaila ndogonyadi karamusumin ta tura diga muku kapame nanti anyi ummu hani kompenya di rawuli awa kempala diga likaba na diga sa hijru ismaila aga sawnu ngani irai na gijimeke awa bogo na sondo meke bwandi na yanki na hagalle minaga nkarundo hidun tuwarundo awa hikimanga nanchage imogonde kembirenga na setundi buragunga na litayi awa baitul maqdis ga kinye baitul maqdis nga brambe alla da nabi nyimmun cukka humai mi adangani asallitiya bo na alla da lahidu muta nabi nyimmun nanti awa gelle hi fari ngana ra khay akhwal mi daga kaunu tayba bo adi kawma mai farin challitiya ke na farin pasangun taun koyi nanti farin yanisu awa iman kenga kempala ga sallitiya brambe iriti awa miraju keyi awa settenganyana ti awa sigisigin ba de kebe na citu kamundi na situndi ken kama dan citu na diga kampata hananga na diga kampata ilaninga na diga kampata sikandinga agari adamai ati awa lenciren nan bismillah marhaban bi ibn salih wa nabiyyin salih
ati lencireke bismillah ado annabi nyincireke agari ibrahim ya kada kinya ko lenciren nan bismillah ado annabi nyincireke yo annabi nyimun kutunga tini iya khinnan bismillah nali maga kinyine sidatul muntaha ida akhir sidatul muntaha itimandu gara akhir sidatul muntaha awa hatinge be kempe nganyane sidra ni arabin kanne nya sunu gan kanne hatinge be muntaha awa kempendi hongani ma kempende nganyane kempendira hatinge be gani kempendira sabe hubenuga gilli kamundi iwadi gana kempa kenye hubega gilli alla nukunga awarni kempa kenya ikembirenga awa jibril na utada na yanka yo maga kinyene yerne nga birambe nankinye dingira yi jibril ran taka dangin harirenga ya ba nin tinto nan tinto maga tintono awa alla nankinye degere yi aga awa qalbun chahande kannemuko yo kempa le kenno kwani alla gada awa forlan challun karagi farla kamagi farla na ada farla kama tankarage farlan challe on tara kam pakentude parce que wana tandanga ni sasa farlan challun karagi oda farlan challun karaga na farme farlan challu ku karagi ara kanu ku heti karagoi ara kanu ku gabenyen bo alla gada farlan challu ku farla faren kama sallallahu alaihi wasallam adi farla kama tankarage farlan challe qarara kam pakontatu fare sallallahu alaihi wasallam ada farlan tankarage farlan challe ada raga abu timranten dungante tai yo alla dara kutu awana musa khaya dangan aga dangi annabi nyimu kusu aga ke benu adangi annabi nyum nyugoni asagante kita agarni awasage ne kata munye dun konunga ado ke awatankarage farlan challe aga kinye musa yi musa datir atadanga dati an kamanda manikina atin kamanda tankarage farlan challe kinindi nyima tonuga musa tadanga na tinkira bani israel ko ndi jaraba ankane anyima tonun la takeda ngani ke hankan nan bumi daga nan nyima tonu isembe na lo akeda ngani sage katan kamanga anna mura maganan tana ho ana neondi ana hobuga yo atoko daga nan chage nga musa do alla do menaga ma lagaruke alla ga to ko farlan challu karaki akuni nanti har karauke musa ta danga nan chage andiga alla ni ngana na hobuga ati musa danga ni yago tankarage farlan challa ku tento ko karawoi yo yago ke tayran ta sage nen diga khanjoni wala alla itike ganyen alla gangudi nanti awa magangunda na gangundi nanti farlan challe ke igada ekebe saha kenta haragini kemaga yo tankaragi farlan challe ida awa akininde ida hobu kenyan qari baraje kendi battenye serebe gana farlan challu ku kara kini mogondi awa alla baraje nyakinanga adu farendo tankaragi galli serebe ganda tankaragi gan kinoi serebe gana kini mogondi de baraje bega kindi ken kamanga anke ngana karawo kenyi mogondi ken tankaragi farlan challe awaya kinna bo yerine atika al-mi'raji qarama muslimin ati bahsunu dantan to magayre kenni farid sallallahu alaihi wasallama ya lawu mi'raju kenya minna ma nyakkan ngati mi'raju ko ogara ko mo gombe aganya no kube kenni diganchanti nanti fare adi ibita maga wari ke adu uruntere kada joppa ni du to hijr ismail bo agada adi sunan tanyu ummu hani kompendi oti anani da wuliere nga akinye hijr ismail ke ndu kunga kempale da gidimen bo ko erenga na yankiti jam jinga na hagati hikima do lemina gan ka wondo to awunga yo kempale atoga jagandira hillandi beningene anyakan dati ganya dati be bo ganya dati be yugo nu diga nanti anya rajabun qasunya rajabu tampilendo nyeru kya bangante na surumpo gabima yugo nanta anya sun qaso awan tamu ado nyeru
nkota yugo daga nanti anya awa faringa sare kasu kebe di rabiul awwal kitanya ken tamundo awa nyerun kotanya mi ngade bo kharamun semino akenti diga mebe akenga hubi jitandi ken nanti fare sallallahu alaihi wasallam aga sada rabiul awwal kebe di de ti awa abita magaware ke da wurun terdeke ti a hanyangi kan kaswade anya kan kota yugo titi anya juma nyai wonta nya sibiti muronye wala bo fare sallallahu alaihi wasallam anya kan tine haramo seminu tati ida sina dan tanto koni kari akenga hubbe jitani nanti kinyane diga chanta ate bitama wari ke urun terdeke tanyi hijran kane faren preguyen kane tisino siki wala sino siki tanya kane ti awa sino siki bokeni awa mabasu ilani mabasu sikandi fare sallallahu alaihi wasallama yala wo bitama wari ke anya kunya ibada ngari kunya diba ma yimme yancetu kamundi nandiga abrante adi hatindi chuindi ukoto bo ati soro ndiga nanti awa ada angari kunya di ati kencha hante diga chante nganube fare sallallahu alaihi wasallam awurdun tira nangiri makka nandiga baitul maqdis na bitamawari nya baitul maqdis nan cetu nan diga ma awa kampato nyeri kamundi gama kampato nyeri kamundi nan ken nuku be hadamar me gama do mikinyene no ngono to awundi hari jibril aga da awa kinyene renga yo nan chage ke murubane di karamo usimin tati rahimahullahu ati aga ne nan ti farenda bitamawari ndi urun tereke ada angari kunya di makan ko manya kutanaw parce que makan ko iwatu nanti serenga na sagu kundi alla hoho ngalle karanga da ngadi makan ko ngara kuta igati nanti awa fare migari gana awa itampa kata Abubakar Siddiq nan tanda ngari awa anyugo ke gara hube koni ahagati ya nanti ke wuri ke diga awa baitil maqdis nan chage o kuwa sette nyugo mu akasu tumo daga anti akasu tumo sagante akenti ga wuri ndalle bati an gada ngadi mbakkan kun gada nakari bauna gati awa iyimyan diga urubani nogondi nan chaki aganda kida nanti da ngadi kunya di imanya kutana wala diga nchante ngono be kena nanti faade sallallahu alaihi wasallam ayimyan diga brante ma ngadi kuri de bo ayimyan diga abrante kuheti amangari kuri bo asikandi yala wurdun terde ko bitama wari ke anya tanu dan tanto amanya tabane digan chante ngoro min nanti fare awu ke mumandi ada bitama wari e kinya tabane adi wurdun terde ke bo o hamnu qadi ke di sallim pasamun tawo haraga na kempe ke bane pe kulutai sirma khawasanga na ti sallenga farla su alla gada kini islaminunga ada jibril la khitan qari sallinga kinni faringa kinni nuwa hadamarin megama awa dumikinu ngano tuawundi hadamar dumikinu tuawundi wala bo sirebe ganari kendi nanti ko usman madad haidara nanti sallim petit silam ba ruygoi awa sallim petit limna gan ka ruygoi salle ni na mu'minu nongania vraiment ke kama ni kahiri silaminun chuange mukendi nanti seresu gana sallin ngadi binagan kaunna karanke ni kafirnya usman mane hadra agana karake agida kama kala kahirima wala seresu gana sallin wajibi nagan kaunna kari kafirnya ni kinga mikutande sunta ke to ondu mena firun kitabe suga linganda ngani agai nanti kunni awa maliki majabun churunya kunna kitabe qasuku akama ana kitabe qasuku hayino ngane anta firun kitabe sungalli maliki majabundi matana suganta konno nanti serebe gana awa sallin farlagan kawunda kai aka manga bire silamin nu mena har qarambali nyagani aga nyana kahirin wala wa kharamun tati kal mi'raj qobi tamawari haqqan titunye bon mani duga ga titunye pasi
soro benu ga diga na nti wurdun kunyan no na ta sabatin tenyani to kunyani bila mainin agamanya gari wala iwajin agamanya na mile bakka awa telonwe nanti bitama ware ke sabatin tenyani maka sikadi gareti فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء أتي فكم هباه ربه أتي كم هباه هو جب نينا نونا كم بغير ترين ده تده وكي خلينا أتي كم بغير خبرية يعني ولا كم هباه أوراني ربه كم هباه ربه أكمن ده هو جب أكينه ده هو جب نيكينه haba keni haba aurani kuye watini haba kuye be gani iga honkin nanga awanambanga na kinanga nani muso ntada bate nambanga na kinanga kafu walati kam habahu rabbuhu akama faren kama ti alla ada ho kuyempo gabenya kini faren hube uragantaskon وفضله أدا فسمنتا وخدا دا فارم پسوتا هونو بابا دا مار منچو كورو كاران يو فارس صلى الله عليه وسلم أتي إيكي حنا ألني حنا لله غرقود إناتي لبيك وسعديك لبيك وسعديك عبدك وابن عبديك والخير في يديك والشر ليس إليك ati alla ni ki hana khili la gara kutaga ni khiri wa nyimi diga da nyimi inati alla an kome adan komon pilireme al khairu fi yadayk al khairu fi yadayk khairin ngan kitendala wa sharru laysa ilayk bonenta dambi ni katankin alla yo ana bika wa ilayk لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك أتنقو أنا سيد ورا آدم لا فخر أتكاني بابا دا ماري منشو أوي مانكين إيغادا كيكو نما كوني تو واتشيدي no ida kwa kudo na alla nema nkuha na alla nema nkono dangani bawna kinyana andami adadiga mi kutimanu hilawana na alla nema ke ku hadangan kwalle mi gati fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith alla gada nema be nyandangani awan nema ke masala maga masala nan tukuma anga wacca surunga anga edun du kointa wonyana qari na alla kuha diga meke kun manani knya hillandi bawni annabi njimme gantagari na halle ado anaki nyando yinanti ayane annabi nyimmu baba da mar mucu khosiren diga meke kun manani ko kuma gati wa faddalahu ada farim pasu awa baba da mar mucu khibo kawmaten yarene fare sallallahu alaihi wasallam atika ni baba da mar mucu khosiren awa imanken ida kodima koniti wacce bo ke kundu annabi nyumun pasamun tawo mei igonu gam pasigo yi ke sikka sunta kendo qur'ana da kenkon allati wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd atida annabi nyumu khifaruku idi gonu hasigonu ikunya nu komon posirunga yo hosiruku ga e khampasume komo sirum posiru komo siru kun ka ko siru kun annabi nyimunye bo annabi nyimu ko alla de qahsume ade qahsume bo fare sallallahu alaihi wasallam atika ni awa baba da warmu awa nkirsen alla faqr wa khassahu subhanahu wa khawwalahu ati alla da faren kirkire sallallahu alaihi wasallama awati hinu bena gamba kunya annabi nyimun tanandangani wa khawwalahu adaga kinindindai khawwala kido habake suramban baada kunyu gondo akoni kundo fare sallallahu alaihi wasallama alla gada ku khoro benu kina suranta kon gada kare to beni asuranta kon
aga da kunyugona kuniyerne kenga no qur'ana kenga na ga setu kamundi kenga na alla ga da khikata komonchu kenga ni maqamul mahmud kay alla ga da khifara gun timbandi tay wa mu'jizatu khatamil anba'i kathiratu tajillu an ihsa'i ati fare sallallahu alaihi wasallam mu'jizatu khatamil anba'i ti annabi nyimmu itimmandindana illa gare ti alla gada mu'jiza nu benu nyada adangani kathiratu ni gabenyani tajillu an ihsai awa impumu inqura awa njaten dengani igan kasawo mogombe igan gaba mogombe nkiranti sujaten bo mu'jiza rabin qannendi iwatini nanti mu'jiza tarifunga nuhbe kennu hube annabi nyimme alla ga kinni annabi nyimme nga na tungun tagun bangandi na komun kanyandi tay dan ta karanta me dabar wala bo karamun seminu ado agada warado ibn tamiya bata kenti mu'jiza ke ahu sire ona aya nyawara batin nanti ayatul anbiya ati kenya sireni karamun sunda kenya jidanti oga na ko ni ayatu nga kenya sireni ona mu'jiza ke bona ata sireni mo no dantanto parsigi ayatu nyam ko di hadisin do qur'anati mu'jiza makun qur'anati ambakun qur'anati ahillandi ati mu'jiza konton dinde bo annabi nyimme mbanen ta konton dinde dabar parce que kortendanu ngas soron konton dinde kortendanu nga hinu dabar ni seron kundulan ta kun dabar sorobe nuga awa hinjon kibaru dabar ni awa iwa hinjon kibaru dabar ni soron kutulan ta kun dabar bo kendi komiti mu'jiza ke ka konton dinde ti ke kote kundu aga konni awatunga awa konni garenga aho sire kendi onyirin tu kote be qur'ana gada ken koni akenga konni tongumbane kenga ni ayatunga wala ayatunga bati sorobe no garga nanti khifaru annabi nyimu awa imujidanu kutagu manche wani iganari ti igari tina na komunya kanyan nanti awa hay sirrantar tame ati ke kundu ke ti wakatun ni annabi nyimu iwarniti awa mu'jiza goni nani seremi tirndi imari ti nanti wasire kanyan ati fare sallallahu alaihi wasallam ake mu'jiza ku hogabe ni kenye hiya nita ay mega utudi na seremba tirndi amari ti kana to komina surunya kanya masala aganyi gaja awa ado sebo nunga bugu na ndiga gaja larai go iji nunga nyame gada diga meke kadangan ba tiliti yoke go agadi yoke ke awa jinwa nyada agadi kitelo jike jintogo awa wunu baka durum kudo mena jama ke awa ke jama gabe i menu meni ni awa isuma lumpaga ni nyogo mumminindi ke jidi bo fara sallallahu alaihi wasallam aga khutuba nga kota yi arabu yugo yugora kamananti awa nabrum palaki kamen kuti fara sallallahu alaihi wasallam adi kitungro tunda alla nyaga ma yan kamin barunga kamente bo kudi menum po gabe fara sallallahu alaihi wasallam aga ku dabar no kuna mu jamne nani amiri tinantina sira kanyan dindi mananti sira ndamu rama nantaliti awa mujijai wala kharamusin ta tikembirenga nanti ona mujija ke na kharu nanti mujija awanni bana hube annabi nyimu ngarinta nanti awa akarantar ni tame atiken chahante ti parsi watu ni warniti awa mujija nu yugoni nani imari ti nanti sire imuru ho nanti sire na sira kanyandi nanti awa mpagari ti ke sirantar tame no wala bo ati fare sallallahu alaihi wasallam amu januku igabe nyani buru asuranta kono arni tu ho khoro nyaita ho kubenu ho dantanto kunyugono hada kunyugono kono qur'ana ado nanche tu kamundi aga setu kamundi kempale
watini fare sallallahu alaihi wasallam annabi nyimme suga danga kane alla gada mu'jiza sukini kamanu ada sukini fare sallallahu alaihi wasallam gella gamba kini fare su adanya yimma tonun dangani bawni iti alla gana awaga karama benyana awa woli nun dangani silami khalasin to benu gada waradu annabi nyimmen chunnambate alla ga karama benyani dangani kenni awa mu'jiza nya annabi nyimmen dangani bawni kenga ko ni nanti igada warro annabi nyimme be killen batte annabi nyimme kina tungunya kama wala iti masala isa alla da musa alla da mu'jiza benya musa da ken nanti ana giden champa gana giden champa gide kina awa wu yago tami jinyago tamido hillo na boga bo fare sallallahu alaihi wasallam alla ga hube nyada ngani kennan qotu musa kalleke parce que ladan kendi agana nya mo sudu giden ke akenni awa kwa ladan di jinga bakai qari fare sallallahu alaihi wasallam ahalla hada jim buganda kenda ngani hube di kenda durmundu mena kennan qotu giden bo fare sallallahu alaihi wasallam iti musa alla da awa misira hange ke boga dangani na bani zilan kon kare hari alla da honya fare nyimba tonun dangani kengani awa hange seiba nunga diga ndagga jaldaranga idi setu honun di sinun di tagum aswan setu hangen kama iga terne jin kama antinu ko ine nan tere munyambela nyakam hari sinun ko bichon tatsai iti ke ngoto musa kallege bo isa feiti alla gada fare amu janunga benyeni alla gada hoho nyangi annabinya da menya dangani gella gama nyayi me dangani soro benu gada wara da kille ke batte nan khalas alla dangani na dina ke yida ada menyi dangani wala da menyi dangani ati minha kalamullahi mu'jijul wara tagelli farin mu janu ku gonunga kalamullah alla diga meke kinga no qur'ani mu'jijul wara tage honun konton dindana ikkanyen dana alla gada tage honun konton din no kanyen nan toran tarti qur'ana me yo tike ni farin mu jaywe yo qur'ana ni mu'jiza nga ko gara ko mo gombe ikitundi ikhibarundi arabin kanne nyimme soni mogo arabin kanne ke me kitira soni mogo sirran tan tame aga khibaru be konno khibaru kura ganta gille agana kitun dabar mogombe aga na wara dabba te kituko aga khairi kitabnaru lagar aga wurugini dunaru lagar wala kan shiqaqil badri atadu fare awa amu'jiza wani qasunga awa henta dangan nan kare na nyakitu hille fi ghairi imtira agamanya ti awa sikai kamanja sika adu kutande bogara musinin ta ti yerina ti ati kaba konyen ati lenkanga na hayi suruga kite fare nyimba tonul lagarenga igara faren danke awa mu'jiza nakari ko wa makka hilla kapanunga da nakari mogombe khasun nan kare faren dangani hillo sallallahu alaihi wasallama ketibane nan diganya ke gidi bane kama ketibane nan diganya ke gidi bane kama gidu ko hana Allah tanyina me awa inna Allah tanyina me mogosri bon ati soron kite sasa nuke awa faren nyimba tonul lagarenga hubegani asunanta nukunyi me isayugonu awa gaddambi katatuwaunga idamani koniti ti awa kampato kamuke hasukuru sanuku tiga tage mogo bedi iranta bakida nke tage mogo di safe ikummaga kasolanta hentini na nyahillo ati barkeni kabakonga safe anda ngari hilla kapanan binu kahirin binu mushrikina no dinan konno ikumpaga diga waradu kunya awa
hakirlan kallen bat qur'ana yimena hube koni digan kulle labante ti soron kite da ida kenna gar ti bari tabba le aqli ati awa halaki nga hakire dangan hakire be awa hakirlan kallen ga dikiya ati kamane be ga da qaso ntaga ken kamane wa kontono qaso awa nket awa mbogono na nya ketunga bunga konda qaso kitaga Allah nda qaso ntaga agana ga dangana ana juri ke na nya kutu juranyi me man bakadi bo serena ni ga kene nantino kamuke ga tagetta mo bedi qasu ga tagetta mo bedi kuran tabaki mo gondi Allah ga da qason karayen ko ne anado awa farin dinake awa nanta noro ngarni sanki ti verma kenna na Allah diga men ngure yilla na bugi sellan kama nan yonki lungulo nongan kena o hanan bo jamahilandi ni gananti ti qaso fare ke ti qaso makara da ngari tungunta ti qaso ngankare amani khempene awa arabum bani nu silamin kitabum bani hindinu awa do europe nu masala misaya maduna dun konun tunye awa akhibarun konno mais wati ni vraiment ku kamana la no ku hakraze qaramonta ati tarikhu ati tarikhu sunta dangino qur'ana di tarikhu sunta no ngana gantungun ta qur'ana gada ko ni keta nan duguta ari sahihul muslim do sahih bukhari okuma ni khibarana de keta nanti hindu da ko mani kitabe mani istuarin kitabin kiden nyaren kamma hubega awa hube gantungun ta qur'ana ta kinkan kina wana ahilandi hindinu ido awa arab saudi iwurun tabana wurongarono awa hindi saudi nu kane mo siri koga kentu sasa nu kane yugonu nyurondi yugonu wakiendi bo agana imbakan ko nga nyurondi kaso ngana kari kuma agana hindun ko nga awa uron kana nanyadi ma ikunga kien nogondi ikullanta tunu magane uron kana nanya ikunga saku kita sorunga saku khasu ke kare awuje na ko imakan konga kudo na faran tun ta umbanga dina kempalle khasun chagi mogondi seren daga ken nanti awa hindun ko mangare de awa dore soro mangare o khasu watu sasun nanti masala annaf awa europe nya kunga urondi ku amerikinu kunga kiende bo khaso gana karo ku magayere sasanu ke awa kelke miniti kudo soro nangare bo haru ki ke sasuru ganga ngali khaso ndo kienga mera gana jamanu yugoni antakinya ni jamanu yugoni oda kingare sasanu ke be suwada kingare nanti masala khaso ndo kienga mera gana europe anna nya makinye afriki ya makinye arabu nkara makinye akinye jamandan tantwai bo osuda kengare sa zamanna kabana kendi qaso nambore makan ko nangari nukutana ikuntangali ala kulli hali awase qur'ana hindu maini kullo no kennanti fuke hindu tarugo gumunya na kodi esige allah imasa ko allah ikendi allah ni ba ma hindu suron tarugo gumunya ni ona murona ma illa daga nukanda komi allah imbe garo ko ni aga na sorobe nu sankondi kanda na nanta kunga bo khamarum tati ken kaba kunye hilla kapa nu mushrikina nungara kube garandi awa kunchuro soron pa kite fare nyimba tonundi yugo nuga dambi ni kata silama yugo dambi kata awa twago nyime igadiga awa awaro do hilla kapa nu ntaba tumbate ati wa afdalul alam min ghairi mitra fare sallallahu alaihi wasallam ayani awattage honun cuho sirenga min ghair mitra awamanya tisikai ado kutande o gada kingari mo fare solo saga tinanti ana sayyid walad adam la fakh nanti kani baba da mar mun cuho siren bo itire ne fare solo sala ada ke koni hadisi gonu fare agati nanti la tukhayru bayna al anbiya nantum maga annabi nyum maga sugandi be kama maga annabi nyum pasume boyirene ka akati nanti kyani awa baba dar munchu hosirenga hari awa musa ganyi birene fukka na waradi ke batya bo
Allah ti qur'ana di ida annabi nyimmu idi hasume iti diga mukunta me wale fare agatin nukube nan tummaga annabi nyimmu pasome ida jabi do danta toko ita yuwani jabi do nuku yugono ani nukube agane nyana fitina nga masala odo yahudu nunga nembe kama owana diga nan tokotini fare nyam pasu musa yi aganya na sababu na kunda gundo hasida gundo gajange awa ngarodo menaga yokunno kunu menu fare kabande kena do kenye manukube na ngatini awa fare nan pasu katiya digameke aganya na sababu awa na nyakumi anga tampasu musa masala na awa nakasiye na nyako musa sire nakasin tenyagani sire wule ganki nyagani yo agana aga kencharna kabande na do kunya bate kini jabido hele jabido kala musunu gada jabido be jitan kenu hanake nanti kabande ki gado nukube kenna nukube aga hitina sarna oga na diga nanti awa nukube oga na ti faren nan pasu masala isai aga hitina sarna mo na tu nukube am pasu musa aga hitina sarna yo kabande ke na do kunnu kuno magai hasume wala onan maga tampasi annabi yo keni awa jabiru gun nanti fare sallallahu alaihi wasallam ada ke koniya odo alla ga khibar nan ta yam pasu annabi nyi mucu kaumanten bo ayilanda ada ko da nganya bauna ga mo khibar ni tai aga tindu kube impasu annabi nyi mucu awa kaumanten nan ta da koni renga bawni awa kinyandin den daruran babun dangani parce que akinga ma kono dangani annabi nyimin tagar na hallu bugo khibar din tay wala bo ala kulali kara musliminu kingaro wijati farillan tatini awma annabi nyimun pasume da qur'ana halna tugagati wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd oda annabi nyimu wonu hasigoni tikemira nga farillan takabande nyana bakka ko be qur'ana gada sabatinde tikendi fare sallallahu alaihi wasallam agada kabande nyen nukube kabande kina duwa ganai hasan dinde ke ganai nukube aga hitina sarna yokunnu kuno ani kabande na do kenya bate karagana ganta hitina sarna awa ken nukuyu basin tay wala kenda ke kya jitan wo ati نبينا المبعوث في القرى وأفضل العالم من غير مترا وأفضل العالم تتك هون نشكا ومن تمبو سرح فسوت عالم بو أورغانو بي أو تك هون نشكا ما تهوغان الله تناني الله ميجا تك هوغان كين تناني سوتك هو يتكون تشكو حسن انته من غير مترا أغمان السكاي نبينا كني أكوى النبي نمك المبعوث awa khindi yemegane alla khifarengani fi qura awa debun chagadi alla gada farenki awa debun chagadi boy da makka khidi debun chagai ida sababu nun koni sababu ko nanti munye mbahiye awa munye mbahi bakka makka bakkadi fala abahi bakka makkadi وبعده الأفضل أهل العزم بوتفارم بالكتا خيفار أولو العزم كن ينبسو خيفار كتوما أولو العزم تدخري أهل العزم سيتين دونكون نغاني سيتين دونكون وبعده تفارم بال الأفضل أو خوسر النبي نمدو خيفار أهل العزم أو nagani sitiye dunkono ado sobe dunkono alhajmu ni sirebe awa a hakiren ciren cembentengani arayin cahantengani anaganin citintengani sabara nan gani awa imuru honun kama safeti de gida ajmuere sabar i hakiren timmantawundi nagani site alla dinan kinyandin dendi ado igada sabare benya awa khirnde tora bega di kitadi yoyde khiri awa ulul azim bo ati wa ba'dahu farim palle
al afdalu ahli al azmi ulul azmi bo iga annabi nyumbe no khili ulul azmi soro karagan fare sallallahu alaihi wasallam ken no hana kempale ibrahim bo musa isa nuh bo dalilu nu linanti fare nyampasi sui kempale ibrahim yon qari tikita musa ado isa do nuhu kompasi hunenga iti dalilu sumar kekam bo tuano wondiga ko ibn hajar al asqalana kenti bo dalilu sumar hu bega konni nuhu do isa do musa nanti kompasi hunen atin qari hu bega walle serem pakrendi na lo serem chondo mendanga awa mirna kenda nanti musa mpasu isa mpasu awa nuhu atin qar dalilu sumar kema bo tuano ga nanti no dalilu suga mari keta nanti suruku siki kati ampasi hunenga nanti anta tello da ngani kendi o kulli nanti kati mpasu kati aboni hasundi ndeke mei kendi alla ngolle nyai komo lorantere alla na surum pasu me nanti kati mpasu kati nukube agari nanti awa ku annabi nyimmun pasu annabi min kutunga ona limina ganka otiken ikun nogondi igada sorobe nu awa khere nda kun kallen kura nanti ku kan pasu katinui yo ona limina ganka otiken qari kenga makoni nukube nanti onta awa kubeno nondi o dangini nonga ona sigi ona togo awa alla gada togo mo na kurna ndanga yoku khalleke khoni katina mputun tadi sharia okuda tukamo nanti ulul ajmi kam pasana binyu kutunga ora mai ketun todi alla nda banga do dangal bo farengara o khibar tay nanti pasu annabi nyimun kutunju yo gele dalilu gamari awa kutuku khallenga anga munda awa annan kisi maga khubati wala maga khubati yo qaribun hajar ibn hajar al asqalani akendo qaramo seminu yo qaramo seminu diga nanti ngama sanki nanti musa mpasu isa bo isa ado nuhu inta tu serebe gam pasi hunenga ngama sanki bi ala kulli halu khoni katuna mputu kan tawbedi dalil nun garinda sorobe no qallen nkono dangani kenga ni farendo awa ibrahimu anyame soroku siki dalilu gamari kun qallenga anga mundan nan to la yadi awa maga khubadi de yo gelanga na diga do ibn hajar sakala khagati kebe wa serenga amir nay bo atimiri nyai meta ti dalil sumar nonga yo gelanga kaga na diga da batte agoni meti ibn hajar ti dalil sun tanunga daga kenko ni kita yo agati atasya amedi seren la amir ni kei miru kenke kenken petit dalilu ala kulli hali kewano ngani ati wa ba'dahu ahlul ajmi farrusulu boti aba khifaru ulul ajmi duku giri halleno ngani khifaru nyampasu awa babada mun kutunchu khifaru palle summa al anbiya'u annabiyyu bil jajmiti hanqain nampanka kama na tansono nampanka kama abisika do gergerma so baba da mare mun isu ho sire yuho sirunchu kuru kara awa kenni khifaru nye ni su ho sire khifaru nampasu annabi nyimmun qampasu walinunga bo khifaru qaqadi ikunka awandogondi sorobe nugam pasi ikunchu kaumantenga kenni soroku karaki fare sallallahu alaihi wasallam ibrahimu musa isa nuh boku soro karagi ga serebe gam pasu kunchu kaumantenga kenni fare sallallahu alaihi wasallam fare pale ibrahim bo ibrahim halekita awa soroku siki kom pasi hunenga iti dalil sumar kenkam wala dalilu mar kenkam sasa nuke sufi gan kundiga nanti ti wali nyam pasu annabi nyimenga
ayam paso khifaren yo itike kundu serebe gana diga nanti wodi nyam paso khifar na annabi nyakin kamani kahirin bawni akhira buri wani kummaka ida kuanya sige maru migariga nanti ku ikunya awa khirsukum paso annabi nyimunga ido khifarun anni khanimu nanti annabi nyimun do khifaru tuwagu begai awa ikundi tuwagu laga awa kurenye mananti ikun tuwagu naganginge nyani do alla naga ikunti tuwagu laga na alla imei alla na inan awa mbaliki anya khini kati kunga ikun tuwagu iganati ni tuwagu laga na kurenye safina do maliki yake begido alla naga tagi hongani aga kalla kotai mananti ikumi tuwagu laga alla imei di tuwagu laga awati nagangingi nya safi huwa ni kundo alla naga daga nan chage yankin ga ni jibril khariti ku ikunni to agulla gana alla imai awa directing nya i to agulla gana baka alla imai ho wonti do alla na kina nge khale nanti haddathani qalbi an rabbi wala iwati ni kunni to agulla gana alla boke iti serebe akhida ngana ke nanti wali nyam pasu annabi nyimun do khifarunga tike kama ni kahirinya busufi ganko na kya kama adigem pale wa inna kulla wahidin minhum salma sazonuge khifaru ahirni khifaru alayhim salatu wassalam khifara gundo hube ganta telle khifarun chenontonga baka jikunu benui awa ahirnu kunkon ati wa inna kulla wahidin minhum salma tisre banisu gelli khifarunga adu annabi nyimmu akisintenyani min kulli naqsin nambugun naqasi mo manchi wa min kufrin adu kafira safri faru alladi ikisi ni tanga baka hogani nagasi nya hadamarin maru hadamarin nan tukumi pasi hoy gwani nanga ni na haram teti qaranga kaho bedi aga kaho hadamarin maru tadungene bo allada annabi nyimun tangani kisi hoga awa nakasi kinyana sene hadamarin maru magan nakasi kinyana awa an tagayinga magan nakasi kinyana an dinanga ada khifarun kisi kenchu kawmanten wa min kufrin usima ti nambugu kaira un kai kade adi kisi bo annabi nyimu tuwano nchuangi mari nanti kisintenye na baka kahira unga ikhiyem palle ihanna duguta halle nanya annabi nyimme ngama khifarenga kahira wido kempate bakame yo sasa nuke yala alla di kisi kahira unga ba ikhiyen kane mesuri nga kede bo ahmad bin hanbali akenga digado kube bate adu tuwanu yugonu kina nanti fare sallallahu alaihi wasallam alla da kisi kahira unga annabi nyimba un kane ada hallesu fare sallallahu alaihi wasallam nanti ama isoroku ama yidina kya makkan ko quraisu nga nyimmono batte kebe jahiligan kawun jikubru du loga ko jikula kebe kamadu mono batte ke fare sallallahu alaihi wasallam ti ama awara di kileke batte har ko taba asare silami nambire mu'miniya aga Allah battaken kamama khifara ungarne wala كذاك من إفك ومن خيانة تاكم ورغالي ألا دا النبي نمون كيسي بكا غارين ومن خيانة أدي كيسي بكا جنبين النبي نمو خالي ألا دي كيسي بكا كوي غاري أي النبي نمون كيسي لنجل بكا النبي نتا غارنا بدا إخيان كاني دي إخيان پالسو أدو جنبين إتباوني النبي نمو أغاني نانتيني غارنا سافي سورو ما يساخي ديغا من أخدو fare soro samangari odo agati mbakan kundangani inni annabi jimmenye atu ntenye kawoke di tijikku siru helle
nanti as-sadiqul amin tongunte duntenge tongunte nyani digamundi tongunte nyani gollundi duntenge nyani tunte ni tukunu hille liwasfikum bis-sidq wal amana ti manindugu iganta garna diganta jambeni bawni immagan kutun yen cawam daga ni kitto ngadu duntenga sason ke o te khifaru idame sori yala khifaru alladi korosi khifara gun kaneba nambu kahira gun eska di kisbaka junubu khoronga khifara gun kaneba me sori ngakedi khifara gun palle yala di kisi awa junubu khoronga ba adu junubu buccu nuncu kamante igondi ga nanti khifaru ikorosi ntenye na baka junubu mo manchu aho khorenda ho bucine cu kamante wonuti itangante na baka junubu khoro nyai qari tangante ta baka junubu bucino iyo itin qari intidu tawnu na junubu dabarde har junubu bucine intidu tawnu na dabare awi kitana kutugo yenyede aga ni kita hutugu yang kadi awa hatan panche bi ido soron kutunaga alla ntari togo akama alla wi ira wulini hutugu yang ni kita nukube na hari junubu chine nya dabar su awa ikunga na ewa hutugu na dabari alla ntakure karama awa kaman kilun yang kandini kudu anatubi katale ahilla ni nantana binyumi yala watu ni kitu gon warne aba ini du dogotenya kitu kudi ma intakenda bar yugonu ti wakenda bar yugonu takenda ko tuwana sasa ni misali ya gama khibari kurumba gana sagate awa ganni kenga manyi faren kendi tuwanu ngarni na hadisu ndo qur'anu mpa ina gani sitenya minakati akiten tunu igankawa awalla yoke bedi yala arolle halalo nyokenye marno harami nyokenye botana binyum yala khake dudo to nyana min tanyangene yogo nun tintanyangene no tiwanyangene haro musimino akinga rubi ati digancha antinga no annabi nyimu iwajunu bubuchunu nyangene qarin tawuta kanema andi kita hutugo ndo mungu yenyede qari gananya ngita alla wikilu nyankande ki hatan panju do sorom nkutuna ahillandi inta dumena kama wati gari annabi nyimu wana gani siti nyana kitun awan mbugandi nendo wakatuni ido sahaba ngana gemu alla ni toka kama kharige lagana ido sahaba ngama gemu alla wira wulini anti toka kama ada misali uko nanti faru sallallahu alaihi wasallam misali ya gema alla gati afa Allahu anka lima adinta lakum hatta yatabayyana laka alladhina hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin faren gaga jangi go surobenu ga to halle igari lojuru kinne nya faren nyampi maga na istighfaru nyi dangan yere faren gara ke duro to be nya alla ama fare atada ngani safamai ga awga gam amanya munda ama khawake da barni qala alla tada ngana ta'afa Allahu anka ti yampa maga lima azinta lakum andunga yake anga dungi dangan na nyama yin khadungi dan qari kuma di do tenyanya surukuni suraido lojuru ga ima qawa yon qari faren ga di lojuru laga alla ta'afa Allahu anka ada gati nukube fare akagumuko anya kita nanti ada yage nyayiga ma sagudi tumbari gare kyabate yo karamo zuminu gar hube jitandi kenni nanta ada yage nyayiga bo agati ka gumugo ngani inta sage ne katta yage keyiga yinga surobe nu gati yage nyen minta sage ne katta ya gare ke sakalli ma gumay tumbari gare ge yerenga Allah ta'ala lima tuharrimu ma ahalla Allah lak manindu kanga kom paramu nandu kamo hube Allah gada dingenda naga wakarawo tu kudi menu kuwa ko ni nanta nabi nyimu iwidu do tenya na kitundi gelli awa alla ga ni sabatinda kama ananya wahyul iqrari yunga gelalla awa ido alla qallenga magemu anira wuli
anti to kakama wala bo o gana diga do ke batte kende ani no kunu be no alla gati nanti farenda ngani liyaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fastaghfir li dhanbik yo gana diga do kudi menu batani wa hamdu ke nanti alla gati farenda khafar gesmu ni junubundi nanti aha junubunu ngi kita kare junubunu gani kunni sogairu nu ngado igana du hoto nyanno kunu benu karin tay du tawno de wala kundi men bo kharamo usimin tati ati gelli sire gana tura nanti aka ikene nanti anabi nyimen ta junubu khore dabar bo musa ga awa akenda sire kare watin musa da sire kare siga di du tawa musa mi du tawo musa da hinta haru o kusilama o kiten sasa haru tuwa o figun kita budi sasa nuke serebe ke gana sereme men kita ina khili awa shibu l'amdi nya intati nanda du taw na sere kare tan karne parce que beso watu nanti la de hinta ta sere kare kena hwana bo khara musa mi ngara jabri be kine kena nanti musa annabi nyime ke junu khore keme ngani kita anga nyini na tawilu nyanyana bo anga na tawilu nya bati kendi awa adanda duta intabana bo ngeme gara hobe kai kenga nan to musa ma utakan nanti wakarno bo lada di henta ta sere karne ado ala la ko to nyenge makra ba hilandi kega ke golle ga musa ki ta wakati ba annabi nyimamani wala ala kula ala na duta nanti kuma saila no wanungani nanti annabi nyimu yala alla awa khifara gunken palle itanganten kisinten nyambaka hohuga lebu kinyana sere hadamare magun haraga ne haramun tegaiti maga lebu kinyana ndinanga aga lebu kinyana ntirawu alladi tanga kenchuai ajunubunda hadamare magun qari eske ken kane wa nabi nyimba gun kane yala itanganten nyambaka junubunu ngaba itanganten baka kahira gunu ngaba boyda me so kundi annabi nyimu yale wajunu bu khoro dabar ba minti dabar da me wa so kun yo itin qari annabi nyimu hubeganu koni sura membugo digambane nanti hoho gani awa hare kebe allaga iga alla golle kebe kinga ni harenga harna ganka ko kebe gira ken hoho ga awa lebu kinyana kinga imba tonu chuange mukendi nanti annabi nyimu tangati nyina bakake masala gare ay annabi min tagarna jambaye annabi te ya pasi kudo khifarna gankawu kebe gira kenitere harna gankawu kira bira akinya ndinde intamungu na khaya bada wala ogana tara annabi nyimu ngamungunu amungunu qari ken hadamare maun nokunu nyaide qari dinan kinyandinde shari'an kitun kinyande abada tamurke wala bati wajaidun fi haqqi kulli rusuli kempalle hubenu ga dattelle annabi nyimu pakenda ga duta kenga aharniti aw hubenu ga telle annabi nyimu awan kibarendi ati ataga atelle annabi nyimu cuka wante dangani annawmu wan nikah kenko adu yagu mislul akila adu igamo annabi nyimu ogana diga nanti gemmen kenyenat hoho gallebun kinyana i harna gankawo kei annabi nyimme alladi kisni tanga kenga gundondo bankainde kambani kikimbe soke suntake di kambani gare jambaye nambar abada nami la tako ataka kede wala hari surobe nduga na nanti annabi nyimu awa wajunu bu khoron dabarna qari besu gemtinga nanti ho kenga awa fienya rono awa harna ganka o kei ay kenta kinyene ken alla di kisini tanga ken ay se ko iman tadi ta sakana ameriken wala kan na murala mo ay la gana hami kinu wo gana hadmar magun kutunga keta na nyige na awanduli na nyari awanda mini na ngatu na ntampi na nyanki
nan qura kuni hadamarin magu mogo nyai yoyido hadamarin mun kutun chamba kudi anda yimi nga watunu wa yigene aminni a kene wa yagni wa lemun charna la da ken koni farda ngani igeda na yusu qiyam kam kane ida kanya korogu menye wala lemu ya kunyai ma bakeni sufi gan kawo soro baga nanti awa ya wundo lemu ya garu kunni duna dun kanne nyega awa an kutuba kallan khibara ngatungun tadi kurunga wundo jasin tawo igwani na murala ila alhamdulillah bismillah hamdika ashhadu an la ilaha illa anta